आज जो जाहिल जपट मुशरिक मुल्हिद मरदूद है, उनके सामने आप लजाते हो, उनके सामने डरते हो, उनको इसलिए छोड़ते हो ताकि तुम जिंदा रह सको, तुम्हारी जमीयत रहे, तुम्हारा दारुल उलूम रहे, तुम्हारे मदरसे रहे। खाक हो ऐसे इदारों पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अकील कासमी। तो आज मैं आपसे कुछ थोड़ी सी जो है सर्द गर्म बातें करने वाला हूँ, और उम्मीद तो यही करूँगा कि आप शायद जो है मेरी बात से इत्तेफाक करें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। इख्तिलाफ़ राय जो है ये अच्छी चीज़ों में से है, यानी कि राय का मुख्तलिफ होना ये जो है एक तरह से आदमी को ये बतलाता है कि कई राय हो सकती है और कई आरा आ सकती है, और यही काम मशवरे में होता है कि हर एक के जहन में एक बात होती है जिससे जो है दूसरे को कन्वे करने की जो है एक सिलसिला होता है। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मौलाना सलमान नदवी के हवाले से ज़ाहिर सी बात है तावली में जो वाक़या पेश आया ये हम सब जानते हैं, और यूट्यूब चैनल्स में और ख़ुद जो है वहाँ के मुंतज़मीन के ज़ुबानी जो हम ये सुन चुके हैं। और सलमान नदवी ने एक जो है वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें वीडियो में तो जो बयान किया था उसमें ज़ाहिर सी बात है कट पिट के वो जो है तकरीर लोड की गई थी, और जो तकरीर लोड की गई थी उसमें जो हर बातें मौजूद नहीं थी। और ज़ाहिर सी बात है उन्होंने एक पैगाम देना चाहा कि किस तरह से जो है हम पैगाम तौहीद को आम कर सकते हैं, और उन्होंने वही बात दोहराई जो मौलाना अरशद मदनी साहब ने कही थी। अब यहाँ पे गौर तलब दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने अपने वीडियो में ख़यानत से काम लिया है। दूसरी बात इसके अलावा ये है कि जब मौलाना अरशद मदनी साहब ने बयान दिया था, तौहीद के फ़लसफ़े को समझाया था, और जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं और जितने भी दूसरे दीन के अदियान के लोग हैं और जो उनके रहबर हैं और जिनको वो पूछते हैं, उनके यहाँ जो है फ़लसफ़े तौहीद को बताया था। उस वक्त सलमान नदवी ने अपने चैनल पे, आज भी उनके चैनल पे ये वीडियोस मौजूद है, उन्होंने ये बयानबाजी दी थी कि मौलाना अरशद मदनी साहब जो मन में आ रहा है बके जा रहे हैं, यानी मौलाना अरशद मदनी साहब के सख्त मुखालफत की है। याद रहे मैं मौलाना अरशद मदनी साहब का कोई उनका दिफा करने वाला नहीं हूँ या हर बात का दिफा करने वाला नहीं हूँ, लेकिन चूँकि उन्होंने सिर्फ तौहीद के बाबत जो है एक फ़लसफ़ा पेश किया था, वो भी उनके अक़ीदे के मुताबिक, और यहाँ जो है हज़रत हमारे अल्लामा साहब ने वही बात दोहरा दी। अब कहने की बात यह है कि भाई आप भी तो वही कह रहे हो, हालांकि आपने जो बात की है वो मसले की रूह से बिल्कुल दुरुस्त है, आपने उनके बाबत एक बात बयान फरमाई है। तो ये होना चाहिए कि मुखालफत नहीं होनी चाहिए। मुखालफत किस एतबार से आप कर रहे हैं, अगर दीनी तौर पर कर रहे हैं या फिर किसी मसले पर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप बिला वजह जो है किसी से झगड़ा मोल रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की तनक़ीस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस चीज़ से बचना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने जो दारुल पे भोंका है, दारुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि उन्होंने ठीक कहा है, और ये भाई आप क्या बात कर रहे हो। जमहूर एक तरफ है और उलमाए हक़ एक तरफ है, और जितने भी अहले सुन्नत वल जमात हनफी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो मसलक के देवबंद को फॉलो करते हैं वो देवबंदी हैं, बिल्कुल देवबंदिया नज़रिया रखते हैं, और मुअतदिल नज़रिया देवबंद का ही है। आप क्या बात करते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, उन लोगों से मेरा ये सवाल है जो लोग ये कहते हैं कि देवबंद ने गलत किया है, आप क्या कहना चाहते हैं। यानी कि जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिस नज़रिए को और जिस रास्ते पर चलने वाले और अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदगी करने वाले जिनके अक्सर लोग हैं जो अक्सरियत में हैं, आप उनको गलत कर रहे हो। आप एक शख्स एक रेज़ा उठकर आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि आपकी बात सही है। भाई होश के नाखून लीजिए, आप ये क्या बक रहे हैं, कुछ भी बके जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि मौलाना सलमान साहब नदवी, मैं तो ये अलकाब लेते हुए मेरी ज़ुबान लड़खड़ाती है अभी भी, क्योंकि उन्होंने जो सहाबा पर भौंका है, इसी तरह जो है खुलाफाए राशिदीन पर भौंका है, हज़रत मुआविया पर भौंका है, हज़रत अबू हुरैरा को
جس القاب سے اس نے پکارا ہے، بالکل ہر ایک سچے مسلمان کی بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شخص کی تردید کرے۔ آپ جتنے مرضی بڑے عالم ہو جائے، بھائی یہودیوں میں بڑے عالم ہیں، پادریوں میں بھی بہت سارے جو ہے مفسر گزرے ہیں، اور یہ سلمان صاحب نے بھی ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی علم ہے، لیکن وہ علم جو راستے کو بھٹکا دے، جو ضلالت کی طرف لے جائے، وہ علم جو ہے ضلالت والی علم ہے، وہ علم ضال ہے۔ یہ بات جو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یار، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں وہ۔ بھائی ایک طرف دودھ ہے اور ایک طرف پانی ہے، آپ مکس مت کرو، جو ہے سو کلیئر ہے۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم مکس کر دیں گے پھر جو ہے سب کو ملا کر چلیں گے، نہیں، یہ غلط ہے۔ جس کے عقائد درست نہیں ہے، نہ ہی تو ان کو پروگرام میں شریک کرنا چاہیے، نہ ہی تو بحیثیت مقرر بلانا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ سامعین کے طور پر بھی ان سب کا داخلہ منع کرنا چاہیے۔ بالکل، کیوں ہم بلائیں گے بھائی؟ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو مسلمانوں کے اندر توڑ پیدا کر رہا ہے، جو جمہور کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، ہم ایسے شخص کو کیوں بلائیں گے؟ پھر وہ اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو حنفی بھی، سب کچھ کہتا ہے۔ بھائی ایسے شخص کی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے، آپ کا راستہ کہیں اور ہے، کلیئر کٹ بات۔ اچھا، کچھ لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ہی فتنہ پھیلا رہے ہو۔ بھائی میں نے کون سا فتنہ قائم کر دیا، اور کون سا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیوبند سے نہیں ہوگا، فلاں سے نہیں ہوگا؟ میں تو بھونک بھی نہیں رہا ہوں، الحمدللہ۔ ہاں، میرا یہ عقیدہ ہے، اور میں یہ اس پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ جو بھی جمہور کے عقائد اور نظریات سے ہٹ کر ہوگا، انشاءاللہ ہم اس کی تردید کرتے رہیں گے۔ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری جو ہے علم کے حیثیت سے بھی ہے، اور یہ میری ذمہ داری جو ہے ایک مسلمان ہونے کی بھی حیثیت سے ہے۔ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ جب ہمارے میں ایسے لوگ موجود رہیں گے تو ہمارے لوگ تشویش میں رہتے ہیں، اور جب ہم ان کی جو ہے تردید کرتے ہیں تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ میں ہی نہیں بلکہ کروڑوں علماء ایسے ہیں جو ان کی تردید کرتے ہیں۔ اگر اختلاف ہو اور مخالفت ہو تو برائے شریعت ہو، دشمنی ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، دوستی ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا اور مجھے یہ سمجھانا، بھائی اللہ کے واسطے آپ اس چیز کو سمجھیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی حمایت میں آپ بھی کل گرفتار ہو جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، یہ درست آپ سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیو، یہ بہت ہی جو ہے اہم مسئلہ اور نازک مسئلہ، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو صحابہ پہ طعن و تشنیع کرنے والے ہیں، خصوصاً حضرت معاویہ پر جو لب کشائی کرتے ہیں، جرات کرتے ہیں اور زبان کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو لگام لگایا جائے بالکل، اور ان کی جو ہے تردید کی جائے۔ ایسے لوگ کل بھی تھے، آج بھی، اور آتے رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن الحمدللہ علماء حق کی جماعت ابھی موجود ہے۔ ایسے لوگ جو ہے صرف چونٹیوں کی طرح موجود ہیں، اور ایسے لوگوں کی تردید ہر وقت ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ چلیے پھر جو ہے ہم ملتے ہیں جلد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔